जय जीशु मोर ख्रीष्ट भाई भौणी मानू आज मु नहीं आसी ईश्वर वाक्य को आपण निकट में आपण मान निकट मु यह दर्शाइवा चाहूँगी जे मनुष्य माने किपरि शैतान को पाखरु शिक्षा नहीं से को प्रकार पापरे लिप्त। भाई भौणी माने ध्यान पूर्वक आपण माने शुणु ईश्वर वाक्य जे सर्प को प्रकार नारी को भुलाइला आ सर्प को प्रकार खल थिले। आस आमे माने देखिबा ईश्वर वाक्य आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 1 रु 13 पद पर्यंत आज देखिबा। एटी देखिबा सदाप्रभु परमेश्वर को निर्मित भूचर पशु मानक मध्यरे सर्प सर्वापेक्षा खल थिला। से नारी की कहिला आग ए कि सत्य उद्यान कौन सी वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुम्हानंको निषेध करियछंती। को प्रकार नारी को कहूची सर्प जे ए कि सत्य जे परमेश्वर तुम्हानंको कौन सी वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुमको निषेध करियछंती। से सर्प को नारी कहिले आमे माने उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाई पारू केवल उद्यानर मध्यस्थित वृक्षर फल विषय रे परमेश्वर कहिछंती तुम्हे माने ताहा खाइबो नाही और छुइबो नाही यह कले मरिबो। यह परमेश्वर सेमानकु बारण करिछंती काहाकु ना आदम आ हेवा को कोन बारण करिछंती जे समस्त वृक्षर फल खाई पारिबो किंतु उद्यानर मध्यस्थान जे रही अछि से वृक्षर फल खाइबो नाही। से वृक्षर फल ना कोन हैला ना सत ज्ञानदायक फल। तो आमे माने जानी पारुछु जे ईश्वर आदम आउ हेवां को बारण करथिले ताहा से फल खाइबा पाई। तो एठी आमे देखिबा सर्प नारी को कोन कहिले। सर्प नारी की कहिला तुम्हे माने कोनोसी रूपे मरिबो नाही। सर्प आसी कोन कले ना नारी को भुलाइला आ नारी को कहिला कोन जे तुम्हे माने कोनोसी मते मरिबो नाही बरंच परमेश्वर जानती तुम्हें माने जो दिन ताहा खाइबो सही दिन तुम्हानक चक्षु प्रसन्न हेबो तहिरे तुम्हें माने परमेश्वर को परि भल और मंदर ज्ञान पाइबो। एठी सत्यता कौन देखैला ना सर्प कौन कला ना नारी को कहिला जो दिन तुम्हें माने ताहा खाइबो सही दिन तुम्हें माने तुम्हानक चक्षु प्रसन्न हेबो तहिरे तुम्हें परमेश्वर को परि भल और मंदर ज्ञान पाइबो। ताहले एटी देखिबा आम मानकु ईश्वर काहे कि ए ज्ञान विषय ज्ञान न पाइबा विषय आम मानकु काहे कि बारण कले जे सत ज्ञानदायक फल आम मानकु खाइबा को काहे कि बारण कले। आमे माने तो जानि पारुचे भल आ मंद विचार जानिबा एटा तो भल किंतु ईश्वर आम मानकु काहे कि बारण कले। प्रिय भाई और भौणी माने एठी आमे माने प्रश्न तैयारी करिबा जे ईश्वर को आमे प्रश्न करिया काहे कि आम मानकु बारण कल सत और मंद विचार निमंते। प्रिय भाई और भौणी माने आपण माने ध्यान पूर्वक देखंतु ईश्वर को वाक्य कौन कहूची। तो एठी देखिबा एथिरे नारी सही वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक और नयनर लोभजनक और ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि तहिरु फल तोड़ी खाइले पुणी आपणा संगस्त स्वामी को दियंते से मध्य खाइले। एटी देखंतु जो ईश्वर आदम आ हेवा को सृष्टि कले से ईश्वर बा से पिता को आज्ञा मानिले नाही आउ सर्पर आज्ञा मानि कौन कले ना नारी लोभरे पड़ीगला। लोभरे पड़ी से वृक्षर फल तोड़ी खाइला निजे एवं तांको स्वामी को मध्य खुआइला। तो आमे माने देखिबा जो पिता सृष्टि कले आम मानंकु आम मानंकु जो बारण करथिले से बारण सत्य आमे कौन कले ना ईश्वर को आज्ञा को आमे पालन कलु ना हो। कहार पालन कलु ना शैतान आसी आम मानंकु जो प्रकार शिक्षा देला से शिक्षा रे आमे शिक्षित हेलु। तो आमे माने देखिबा जे ईश्वर का आज्ञा को आमे माने पालन कलु ना अमान्य कलु। प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक अनुरोध करूची आपण माने शैतान ठारू दूरे रुहंतु। आउ ईश्वर जानती जे शैतान सदा बेले आम मानक ऊपर तार चक्षु अछि। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर को वाक्य आम मानक को प्रकार शिक्षा देउछि आम मानक ईश्वर काहे कि बारण कले से फल खाइबा पाई।
तो आस आमे माने देखिबा ईश्वर को वाक्य आम को कौन कहूची ताहा नारी खाइला एवं निज स्वामी को मध्य देला तापर कौन है तहिरे सेमानक चक्षु प्रसन्न हुअन्ते सेमाने निज उल्लंघतार बोध पाई डिमिरी वृक्षर पत्र सी घागरा बनाइले। प्रथमे कौन थिले सेमाने दुहे ना उल्लंघन थिले सेमाने जान नथिले जे सेमाने निज निजको उल्लंघन अछंती बोली सेमाने भलो आ मंद कौन ताहा जानि नथिले किंतु जेते बेले सर्प आसी तामानकु कही से फल खाइबा को कहिले ताहा खाइला पर सेमाने जानले जे आमे निज निजको उल्लंघता अछु। प्रिय भाई भौणी माने से माने प्रथमे किछि जानि नथिले आ जानिले का माध्यम रे ना शैतान सेमानकु कहिला बोली से सत सत ज्ञानदायक फल खाई सेमाने निजर उल्लंघता को सेमाने जानि पाइले आ सेमाने कोन कले जेतेले निजे निजको से उद्यान रे उल्लंघता देखी सेमाने निजको लज्जित हेले आ सेमाने कोन कले ना सी घागरा बनाइले डिमिरी वृक्षर सी पत्रर सी घागरा बनाई निजर उल्लंघता को सेमाने लुचाइले। प्रिय भाई भौणी माने सेमानकु तो ईश्वर जणाई नथिले से सबु किंतु शैतान को प्रकार ताहांको ठारे प्रवेश कला। प्रिय भाई भौणी माने आपण माननको मो बहुत बहुत अनुरोध करूअछि आपण माननको जीवन रो बहुत प्रकार रे देई शैतान प्रवेश करि परिबो किंतु आपण माने ईश्वरक वाक्य ठो दूरे जानतु नहीं कहीं ना शैतान आम मानक सदा बेले विनष्ट करने पाई चाहे किंतु ईश्वर आम मानक उद्धार करने निमंते से आम मानक सदा बेले लगी अछंती आम मानक पाई से चिंता करिथाए किंतु जदि आमे माने जदि शैतान रो कार्य भी करू आमे मंद सदा बेले मंद काम करिथाउ जा भी सत्य शैतान आम मानक विनष्ट करिवो ही करिवो तांको काम कले भी विनष्ट करिवो आ ईश्वरंको कर्म कले भी आम मानक विनष्ट करिवो कारण काहे कि ना ईश्वर आम मानक प्रेम करंती सदा बेले ईश्वर जो मानक प्रेम करंती से मानक से विनष्ट करिया पाई सदा बेले लागि अछंती तांको चक्षु सदा बेले तांको ऊपर। प्रिय भाई भौणी माने सावधान हे रुहंतु आपण माने ईश्वरंको वाक्यरु बाहरी जानतु नाही कहीं ना ईश्वर आम मानक चाहती जे निज संतान रूपे रखिया पाई। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आउर ईश्वर को वाक्य आम मानक को प्रकार कहूछि तो दिनावसान समय रे उद्यान मध्यर गमनागमनकारी सदाप्रभु परमेश्वर रब शुणी आदम और तांकर भार्या सदाप्रभु परमेश्वर छामरु उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य लुचिले। जेते बेले दिनावसान समय रे ईश्वर जेतेबेले आसिले से उद्यान को आ सेते बेले आदम को जो प्रकार डाकिले जे आदम को डाकी कहिले तुम्हें केउठारे सेते बेले आदम आ तांकर भार्या कौन कले ना ईश्वर को रब शुणी से माने गछ लटा भितर से माने निजको लुचिले कारण से माने भूत हेले ईश्वर को भय कले कारण निजे ईश्वर को आज्ञा पालन कले नहीं से शैतान रो कथारे जाई निजे निजको पापरे पड़ला जहाँ फल से माने अबाध्यता हो ईश्वर को भय कले आ सेतले ईश्वर से उद्यान स्थान रे आसी आदम को डाकिला जे तुम्हें माने कोठारे आदम आउ हेबा जानी छंती जे आम मान को ईश्वर देखि पारु नाहंती जहाँ फल आम मान को एही प्रकार कहछि जे तुम्हें माने कोठारे किंतु आदम एठी कौन कहला देख से उत्तर कले मु उद्यान मध्य तुम्भ रब शुणी आपणा उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। आदम कौन कहले जे तुम्हर रब शुणी मु आमे निजर उल्लंघता देखी निजको भीत होई लुचिलु से निजको उल्लंघता है ईश्वर को सामना को आसी पार नथिले जा फल कौन कले निजको लुचिबा को चेष्टा कले किंतु ईश्वर से मानक कौन कहले से उत्तर कले मु उद्यान मध्य तुम्भ रब शुणी आपण उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली से कहले तुम्बे उल्लंघ अछ यह किए तुम्हको जणाइला आंबे जे वृक्षर फल खाइबा को निषेध करिथिलु ताहा कि तुम्बे खाइछ। ईश्वर से मानक कहले जे मु तुम मानक जो वृक्षर फल खाइबा को निषेध करिथिली से वृक्ष तुम्हें माने कौन खाइछ। सेते बेले आदम कहले
ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ ସେ ମୋତେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଲେ ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଦମ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରୀ କି ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋତେ ଦେଇଅଛ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାହା ଖାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ କାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ନାରୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଖାଇଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛୁ। ଜାଣିକି ବି ସତ୍ୟ ଅଜାଣତା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେମାନେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାହା ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଜାଣିକି ବି ସତ୍ୟ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛୁ। ତା ସହ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛି? ଆଦମ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ ସେ ମୋତେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଲେ ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ କି କଲ? ଈଶ୍ୱର ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ କି କଲ? ନାରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇଲା ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଦୂରେଇବ ସେଇଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଅଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯେପରି ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଉପାସନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ପ୍ରଭୁଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପିତା ନେଇ ଆସିଅଛ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଗ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିପାରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ପିତା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ପିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଗ। ହେ ମୋର ପବିତ୍ର ପିତା, ଯେତେ ଜଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁଗ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ରଖ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେହି ପାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ପିତା ପ୍ରଭୁଗ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନରେ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ହେ ମୋର ପବିତ୍ର ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିପାରନ୍ତି ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁଗ। ହେ ମୋର ପବିତ୍ର ପିତା, ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସତ୍ୟ ପିତା, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁଗ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଅ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରାଅ ପ୍ରଭୁଗ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ଯେପରି ସେମାନେ ରହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ତା ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ସାହସପୂର୍ବକ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗି ପିତାଗ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଅଲୌକିକ କର୍ମ ଦେଖି ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଯେପରି ପରାଜିତ କରନ୍ତି ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗି ପିତାଗ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହଭାଗିତା ହେଇଥିବାର ପିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିଲି,
आमेन। आस आम अनेक प्रभु को प्रार्थना करिया। हे आम मान स्वर्गस्थ पिता तुम ना पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्गर सेपरि पृथ्वी तुमर इच्छा सफल हो। आज आम प्रयोजन आहार दियो। आज आम अपराधी मान क्षमा करियछु सेहीपरि आम अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आम आण नहीं किंतु मंदर रक्षा कर। जन राज्य पराक्रमी और गौरव जुगे जुगे तुमरी हो। आमेन।